አረስተ ዜና ጉዳት አካል ገዲፍካ ዝረጋገጽ ልምዓት የለን ኢሎም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ወረዳታት ሓሓይለን እንደርታን ብሓይሊ ፀሓይ ዝሰርሑ ፕሮጀክት ጥሩይ መስተማይ ተጸጊኖም ንኣገልግሎት በቕዮም ተጋሩ ዲያስፖራ ኣብ ወረዳ ዳባ ጻሕማ ኣብ ልምዓት ንህቢ ይነጥፉ ምህላዎም ተሰሚዑ طنا هبلي خبركم تملكت تلفزيون تግራይ ነሳዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ሓዝ ጀሚሮም ዛይ ተስፋይ ዜናታት ብምስሳይ ዓለምታይ ሕኩስ ድማ ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ሓቢርናኩም ጣንሒት ክልወና ይመስመላ ሶሞያ ስቱዲዮ ጣንሒትኩም ምሳና ይኹን ሓፀርቲ ፀብጠባት ዝዕለትና ክንቀድም መቕረቢትና ድማ ሎም ገብረ ኪዳንያ ምስሎም ክትራኸቡ ይኹም ድሕሪ ሓፀር መሰጋገሪት يقن اللي زايد سلام طعنا هبلاي كم يصنعكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرصنا يوم حاصرت زيناتات حيزنا قريبنا لنا نمكتالكم دما ازينا اينا نمسكن ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ንጉዳት አካል ዝተፈላልዩ ግልጋሎት ዝህብ ዘበናዊ ቤት ዕዮ ንኽህነጽ እምነ ኩርናዕ ኣንቢሮም እቶም ፕሬዝዳንት በብርካ ሃገር ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኸበረ መዓልቲ ጉዳት አካል ምኽንያት በመግባርዮም እምነ ኩርናዕ ዘንበሩ እቲ ቤት ዕዮ ህንጸቱን ትእዛዝም ድማ ዝተፈላልዩ ዓይነት መጉዳት አካል ንዘለዎም ወገናት ግልጋሎት ክረኽቡ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ እዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምንባር እምነ ኩርናዕ ዝምልከቶም ሰብ መዚ ፌደራል ተረኺቦም ይብል ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ዝተረኸበ ሓበሬታ لعلي 1 مليون تحت 5 عامات ህጻናት كتابة حمام አልምሲ بوفر خمس وهاب بيرو ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ወፍሪ ክታበት ኣብ ትሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዝርከባ 6 ዞባታት ካብ ታሕሳስ 3 ክሳብ 6 2018 ዓመተ ምህረት ብብርኪ ትግራይ ከም ዝወሃብ ክኢላ ምእላይ ሓደጋታት ጥዕና ኣይተማን ሓድሽ ገሊጾም እቲ ክታበት ገዛ ንገዛ ዝሳለጥ ኮይኖም ኩሎም ትሕቲ 5 ዓመት ዝኾኑ ህጻናት ቅድሚ ሕዚ ዝተኸተው ይኹን ክኸተው እዮም ኢሎም እቶም ክኢላ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ንዝሳለጥ ራብዓይ ዙር ወፍሪ ክታበት አልምሲ መበገስ ገይሩ ሕዳር 24 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ሰሞያ ሚድያ ሓበራዊ መድረኽ ኣሳሊጡ እዩ ኢስማስ ተባሃለ ገባር ሰናይ ሃገር ጣልያን ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ስሑል ሽረ ዘበናዊ ቆርበት ሕክምና ንኽህነጽ ዘድሊ ናውቲ ኣማሊኡ ንሰብ ሞያቶ ሆስፒታል ሙያዊ ስልጠና ይህብ ኣሎ እቲ ሙያዊ ስልጠና ኣብቲ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ዘሎ ሕጽረት ሰብ ሞያ ሕክምና ቆርበት ከም ዝፈትሕ ዳይሬክተር ትገባር ሰናይ ፕሮፌሰር አልዶ ገሊጾም ሜዲካል ዳይሬክተር ሓፈሻዊ ሆስፒታል ስሑል ሽረ ዶክተር ተወልደ ገብረስላሴ ኣብቲ ሆስፒታል ክሳብ ሕዚ ዝወሃብ ዘሎ ሕክምና ቆርበት ናይ ባዕሉ በዓል ሞያን ንዕኡ ዘድሊ ዘበናዊ መሳርሒ ሕክምናን ዘይነበሩ ብምዃኑ ተገልገልቲ ናብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ከይዶም ክሕከሙ ይግደዱ ከም ዝነበሩ ገሊጾም እቲ ብገባር ሰናይ ኢስማስ ንግልጋሎት ሕክምና ቆርበት ይተግብሮ ዘሎ ስራሕ ድማ ዶክተር ተወልደ ኣመስጊኖም ርክብ ህዝቢ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ስሑል ሽረ ከም ዝጸብጸቦ بمهاستي ممهران يونيفرسيتي رايا زمعبلو نسرح نمرمر مرداتان زوعلو تنقساس سلك بمدقام نممهار مستمهار زطقم سوفتويرات تمرقوم مهاست ممهران تمهارو ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ ብሶፍትዌር ተጠቀምቲ ንክኾኑ ዘካየድዎ ጻዕሪ ናብ ውጽኢት ምስጋሩ ከም ዝሕግሶም ተዛሪቦም ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ራያ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀኔ እቲ ትካል ንስራሕቲ ዳግመ ህንጸትን ሕዌትን ቀዳምነት ክህብ ካብ ሚኒስትር ትምህርቲ ብዝተዋሃቦ አንፈት ተግባራዊ ገብር بمهلاو أفلطوت كم استوهبون نمرق عزباء سوفتويراتون ما أصلتهم زتتلمو سراحتي لهم
እዮም ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ትግራይ ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ማርያም ዩኒቨርሲቲ ራያ የሳልጦም ዘለው ስራሕቲ ምርምርን ምህዞን ዝናኣድ ከም ዝኾነን በቀጻልነት ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከቡ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ንኽሰፍሕ ከም ዝስራሕ ገሊጾም ዳይሬክተር ምርምርን ርክብ ማሕበረሰብን ሚኒስትር ትምህርቲ ፌደራል ዶክተር ሰራዊት ሁንዴሳ ብብርካ ሃገር ስራሕቲ ምርምር ንምዕባይ ይስራሕ ከም ዘሎን በዚ መዳይ ዩኒቨርሲቲ ራያ ተግባራዊ ዝገበሮ ምህዞታት ዲጂታላይዜሽን ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ምዝማን ኣበርክቶ ኣለዎ ኢሎም ከም ጸብጻብ ሃፍቱ ብስራ نساعات زي سحرنا يوم حاصرت زينات عزازيمنا لوام قبل كده مساكم تصنيحي زرزرنا تقربنا زايدكم لسكم نلوام بمسكان بزرزر نمراينا بزحرنا يوم زعباتات يكسقركم ጉዳት አካል ገዲፍካ ዝረጋገጽ ልምዓት በዘይ ምህላው ጉዳት አካል ዝሐቁፍን ተሳታፍትን ተረባሕትን ዝገብርን ስራሕ መስራሕ ይድል ኢሎም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ መበል 33 ዓመት ዓለም ለኸ መዓልቲ ጉዳት አካል በደረጃ ሀገር ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኸበረልዮም ንዝገሊጾም ኃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል አዋዲዱለ ዝዘር ጉዳት አካል ዘካተተ ማህበረሰብ ምህናጽ ንዝበለጸ ማህበራዊ ለውጢ ብዝብል ዓለም ለኸ መዓልቲ ጉዳት አካል ብብርካ ሃገር ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ምኽባር ይርከብ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጉዳት አካል ገዲፍካ ዝረጋገጽ ልምዓት ብዘይ ምህላው ጉዳት አካል ዝሐቁፍን ተሳትፎን ተረባሕነትን ዝገብር ሰፊሕ ስራሕ ይሓትት ኢሎም መሰልን ድሕንነትን አካል ጉዳት ንክሕሎም ማዕረ ተጠቃምነት ማሕበረ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ክረጋገጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ መንግስታውን ዘይመንግስታውን አካላት መላእ ማሕበረሰብ ርብርብ ክገብሩ ይግባእ ኣብ ትግራይ ይኹን ብሰንኪ ሃገር ሰፊሕ ቁፅሪ አካል ጉድኣት መጠን ምህላው ዝኾነ ይኹን ናይ ልምዓት ምንቅስቓስ ድማ ነዚኦም ንጎኒ ገዲፍካ ዝረጋገጽ ስለ ዘይኮነ ፍትሓውን ማዕረ ተጠቃምነትን አካል ጉድኣት ወሳኑን እዩ መዓልቲ አካል ጉድኣት ዓመት ብዝመጽእ ቁፅሪ ንምዝካር ክነኽብሮ ዘይኮነስ ርኡይ ለውጢ ነምፅአሉን ከም ማሕበረሰብ ማዕረ ተጠቃምነት ክነስፈሐሉን እዩ ክኸውን ዝግባእ ፕሬዝዳንት ፌዴሬሽን ማሕበራት ጉዳት አካል ትግራይ አይተ ዮሐንስ አርከበ ጉዳት አካል ከም ሃገሮም ንጹር ዝኾነ ፖሊስን መምርሕን ክወጸሎም ይግባእ ይብሉም እኛ አካል ጉዳተኞች እንደ ክልልም እንደ ሀገርም ግልጽ የፖሊስ ማዕቀፍ ያስፈልገናል ንሕና ጉዳት አካል ከም ሃገር ይኹን ከም ክልል ንጹር ዝኾነ ፖሊስ የድልየና ማሕበራትን ፌዴሬሽናትን ጉዳት አካል ፋይናንሳዊ ይኹን ቴክኒካዊ ድጋፍ የድልዮም ከም ናይ ሎሚ ብመሪሕ ቃል ከይኮነስ ሓቋፉ ዝኾነ ስራሕ ይሓትት ተጠቃምነትና እውን ክረጋገጽ ይግባእ በተመሳሳሊ ፕሬዝዳንት ፌዴሬሽን ማሕበራት ጉዳት አካል ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሂድያ ዓሊ ልዕሊ 20 ሚሊዮን ዝኾን ጉዳት አካል ዝሃገር ዝተፈላለዩ ምግላልን ምልወን ከም ዝበጽሑ ይገልጻ ባሉ እየተዟዟረ ባከበርንባቸው የተለያዩ የሀገራት ክፍሎች معالت ጉዳት አካል እናዞርና ኣብ ዘክበርናዮም ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ብዝተሰርሑና የምንቀና ስራሕቲ ብዙሕ ለውጢ መምጻእ ተካኢሉ እዩ ኮነ ግና ልዕሊ 20 ሚሊዮን ዝኾን ጉዳት አካል ሃገርና ሕዝውን ማሕበረሰባዊ ምግላልን ኣሰራርሓን ብሰፊሑ ይረኣዩ እዚ ጸገም ንጽባሕ ዝገደፍ እንታይ ኮነስ ዕለታዊ ኣጀንዳና ክኸውን ይግባእ ሚኒስትር ዴኤታ ማሕበራዊ ጉዳይን ደቂ ኣንስትዮን ወይዘሮ ሑርያ ዓሊ በወገነን ጉዳት አካል ክብሮምን መሰለሙን ተሐልዩ ኣብ ምንቅስቃስ ልምዓት ማዕረ ተሳተፍትን ተጠቀምትን ክኾኑ ምቹው ኩነታት ምፍጣር የድል ክብላ ገሊጸን አካል ጉዳተኞችን ክብራቸው መብታቸው ደህንነታቸው ተጠብቆ ጉዳት አካል ክብሮም መሰሎምን ደህንነቶምን ተሐልዩ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባውን ባህላውን ጉዳያት ከምኡውን ኣብ ምንቅስቃስ ልምዓት ማዕረ ተሳታፍነትን ተጠቃምነትን ክረጋገጽ ኩነታት ምፍጣር እዩ ጉዳት አካል ዘካተተ ማሕበረሰብ ምህናጽ ንዝሐሸ ማሕበረሰባዊ ዕቤት እንትበሃል ዝህልዎ እጃም በመገንዛብ ኣብ ኩሉ ዘፈር ጉዳት አካል ዘካተተ ማሕበረሰብ ብምፍጣር ልዕሊ ዝኾነ እዋን ጠመተ ሂብና ክንሰርሕ ትጽቢት ይግበር
ቀጻሊ ዓመት 2016 ዓመተ ምህረት ዓለም ለኸ መዓልቲ ጉድኣት ኣካል ንምድላው ደቡብ ኢትዮጵያ ክትከውን ተሓርያ እያ። በብዓመቱ ዝኽበር መዓልቲ ጉድኣት ኣካል ዝእተው መፅዋዕታት ናብ ተግባራዊ ስራሕ ክሰጋገሩ ይግባእ ኢሎም ኣብቲ ብምኽንያት መዓልቲ ጉድኣት ኣካል ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ዝተረኸቡ ጉድኣት ኣካል ወገናት ሃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል እዩ ኣዘራሪብዎም። መሪሕ ቃሉ ናተቀየረካ ይኽበር እዩ ግን ተግባር ብዙሕ ኣይረአን ኣብነት ቤት ትምህርትታት ኣብ ምስፋሕፋሕ ብዙሕ ኣይኮነን ብፍላይ ኣብ ክልልና ውሽጢ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ እያ ዘላ ኢንክሉሲቭ ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ፅምባረ ቤት ትምህርቲ ኣለና ግን ትክክለኛ ፅምባረ ኣይኮነን ከቢድ ፀገም ኣሎ ብፍላይ ምስማዕ ተሳእኖ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክረኸቡ ኣይከኣሉን ግን በብዓመቱ ምኽባር ኣሎ ግን ተግባሩ ብዙሕ ኣይኮነን ስለዚ መንግስቲ ትኹረት ኣብ ምሃብ ኣካል ጉድኣት ውሱን ከም ምዃኑ ምኽንያት ናይ ቁጠባዊ ተጠቃምነት ኣካል ጉድኣት ብጣዕሚ ውሱን እዩ ምናልባት ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝግበር ዘሎ በዓል ዝምልከቱ ኣካል ብዙሕ መፂሎ ነናይ ባዕሉ ኣሳይመንት ወሲዱ ክሰርሕ ዝኣምን ግን ብመንግስቲ ደረጃ ዋላ እኳ ፈተነታት ማለት ክስታይ ተሃለወ ተበግሶ ተሃለወ ኣብቲ ግራውንድ ወሪድካ ግን ብዙሕ ፀገም ከም ዘሎ ካብ ኣዕርክተይ እውን ካብ ባዕለይ እውን ዝሪኦ ወላ ፎቅ እዚ ክስራሕ ከሎስ ነቲ ጉዱእ ምቹው ባይታ ዘይኮነ ክኸውን ኣለዎ ትስራሕ ስራሕቲ ትምህርቲ እውን ብተመሳሳሊ ፎቅ ንጉዱእ ውንቸር ከመይ ገይሩ ይኸይድ ኣካል ጉዱእ ከመይ ይኸድ ሊፍቲ ክግበረሉ ኣለዎ ናብ ላዕላይ ናብ ሻድሻይ ናብ ሸውዓይ ክኸድ እዚ ናይ መንግስቲ ናይ ሓላፍነት እዩ መንግስቲ ናይ ጉድኣት ተጠቃምነት ከረጋግፀሉ ኣለዎ ፀገም ኢሉ ኣለዎ ውንቸር ሓደ ሓደ መፃየ ብኤሌክትሪክ ክሰርሕ ኣለዎ ነፃ ቀረፅ ከኣት ኣለዎ ንጉዱእ ቅድሚ ሕጂ መኪና ኣሳ ነይረን ሕዚ እውን ጠጠው ኢሉ እዩ ኣብ ጉድኣት ዘሎ ፀገም ነፃ ቀረፅ ናይ መኪና ናይተን ኤሌክትሪክ ሞተር ካልኦት ዘሎ ጉዱእ ዝጠቅም ማቴርያላት ብነፃ ከኣቱ ትካል ገባረ ሰናይ VIS ኣብ ወረዳታት ሃይለን እንደርታን ንዕንወት ዝበፅሐን ንልዕሊ 7,000 ወገናት ተጠቀምቲ ዝገብሩን ትካላት ፅሩይ መስተ ማይ ብልዕሊ 8 ሚልዮን ብር ወፃኢ ኣፀጊኑ ንምረቓ ኣብቅዕሎም ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን ዘዋደደቶ ትሕዝቶ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ቀርበልና እዩ ትካል ገባር ሰናይ VIS ኣብ ወረዳ ሓሓይለ ከተማ ፈረስማይ ብ4.8 ሚልዮን ብር ወፃኢ ብሓይሊ ፀሓይ ዝሰርሕ ፅሩይ መስተ ማይ ኣመሪቑ ፅሬቱ ዘይሓለዎ ማይ ብምስታይ ንዝተፈላለዩ ማይ ወለድ ሕማማት ይቃልዑ ከም ዝነበሩ ዝገለጹ ነበርቲ ከተማ ፈረስማይ ህንፀት እቱይ ፅሩይ ዝስተ ማይ ነቲ ፀገም ከም ዘቃልለሎም ይዛረቡ ፅሬቱ ዘይሓለዎ ማይ ኢና ንመልእ ነርና ካብ ሓሳኹን ግዛዕን ዓደድ ሓማም እዩ ዝኸውን ነይሩ ዝእንጆ እዚ ካብ ዝመፀና ግን ፅሩይ ማይ ንመልእ ኣለና ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና 34 ኪሎ ሜትር ከይዲ እዩ ማይ ዘምፅ ነይሩ ንሰዛብ ለይትን ቀትሪ ነይሩ ኣብዚ ሰዓት ግን ዓብዩ ዝግልገለሉ ቆልዓ ዝግልገለሉ ብጣዕሚ ዝኾነ ማይ ይመፅና ህዚ ደስ ዝብል ማይ ይመፅና ብገባር ሰናይ VIS ተሃኒፁ ዘሎ ፕሮጀክት ፅሩይ መስተ ማይ ዘመስገኑ ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ሓሓይለ ኣይተ የማነ ሃይሉ ካልኦት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት እውን ኣብ ከምዚ ዝበለ ዳግመ ሕውየት ክነጥፉ ፀዊዖም ከባቢ 29,821 በዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ከተማ እዩ እዚ ከተማ እዚ ብሕፅረት ማይ ብጣዕሚ ዝሳቀ ከተማ እዩ ያው ብዘጋጣሚ እዚ ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ከምዚ VIS ኢትዮጵያ ገይሩልና ዘሎ ደገፍ ቢሮ ማይ ሃፍቲ እውን ክሕግዘና ኢና ንለው ኣተሓባባሪ ዓለም ለኸ ትካል ገባር ሰናይ VIS ኣይተኩኖም ሃይሉ እቲ ፕሮጀክት ንልዕሊ 4,000 ህዝቢ እታ ከተማ ተረባሕቲ ዝገብር ይብሉ ያው እቲ ድሌት ጠለብ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ነገር ግን ብልተኻለ መጠን ንእሽተይ በርክቶ ንኽእለና ن4,200 انتفاس لحجز نما انتنا نبلنا مالتي نجر جنتو بز حزب الله خوابي إسرائيل 9,200 نوارس لولو ستيل بزح حجز يدلي مالتي مستتقودي والزنح بتمساسالي اتتكال أو بورد اندرتا نلعل 3,000 وجنات تتقام زجبر صوري مستمعي مريقو اتي هنسات صوري مستمعي بسنك حسرات مستمعي يقات من زنبرة محبرة قطباوس أجمات زكال اللي يزبلو دما نبرت ورد اندرتا يوم قد حناك قرر هزقن صبق لنا مصينا ماي ستلنا نحصاب لنا تما طعم دس لنا كافتي لوزي
تمصتلنا دس يبلنا برهان تسمعنا نيو وقربنا طعم دس يلنا نحنا يغنينا أتحباباري تكال VIS أيتكونم هايلو أب ملأ تجري بجنوسايداو كينات زعانوات تكالات ماين مصقان تكالوم بقصة كم سرح قليصهم طب أودي أبي الشغالات ترخينا لنا لسلست الشيء هذا ميتي تتكلم نقبر نا تسجنا نا ما ينقطع تسجنا نا واتر بايب تسجنا منا كينا مالتي بتغلى بشو منتنت 6 مليون سلست بتا كينا لنا مالتي سلازي أبز خباب زنورنا لسته ما تسجم فتحنا أنا تسوى نقبر مالتي صراحة أنا خير خاص لي بزولة مالتي على 4 زواتات أما غلا عدقرات ማእኸላይ እንደገና بعدوا ሰሜን ምዕራብ ሽረ ማለት ኣብ ትግራይ ብሰንኮ ኩናት ኣብ ትካላት ማይ ልዕሊ 75 ሚእታው ከም ዝዓነወ ዝገለጹ ተወካሊ ቢሮ ማይ ሃፍትን ኢነርጂን ትግራይ ኣይተገብረ የሰዘሩ ነዚአን ንምጽጋን ይስራሕ ከም ዘሎ ይገልጹ ተንስተረፋ 48% ገና ኣይጸገናየን ዘለና ስለዚ ትልምና ምስ ኣብ ክልልና ዝርከባ ከም ቪስ ዝበሉ መዳርክቲ ኣካላት ኮይና ንምጽጋን 100% ንምጽጋን ትልምሒዝና ናስራሕና ኢና ዘለና ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ጸገም ዝፍታሕ ንኹሉ ብዝሓቁፍ ዘተን ምርዳእን ኢሎም ነበርቲ ከተማ መቐለ ነቶም ነበርቲ ዘዘራረቦም መሳርሕትና ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ እዩ ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዝወለዶም ጸገማት ንትግራይ ኣብ ከቢድ ሓደጋ የውድቑዋ ብምህላዎም ኣማራጺ ሓሳባት ክቕመጡ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተፈላለዩ ኣካላት እናገለጹ መጽኦም እዮም ኣብ ከተማ መቐለ እናተዘዋወርና ኣብ ሓድነት ትግራይ ምልክትና ዘዘራርብናዮም እስፋላት ማሕበረሰብ እታ ከተማ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሉ መዳይ ጸገም ዝፍታሕ ብዘተን ምርዳእን ምዃኑ ገሊጾም ጸገም የጋጥም ጸገም ተጋጥም ተለግን ኩሉ ተዛቲው ዘፈላለየካ ነገር ብሓደ ኮይንካ ብሓደ መድረኽ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ኣፈላላይ ግልጽ ብግልጽ ሆንካ ተናቃቂፍካ ጌጋ መንዩ ተጋጊዩ መንዩ ለተከክለኛ ተዋሂላ ኢና ቁም ነገር ክምለስ ዘሎ ነበር ኣነ ብለይ ኣነ ከምዚ ኢልካ ንንወገንካ ፍንጭር ዓራዕልካ ዝኽየድ መንገዲ ግን ንሕና ኣይንፈልጠን ህዝብ ወኔ ህዝብ ትግራይ ከባዕለ ጀሚሩ ኣነ ክበልጽ ልብል እምበር ትዝቀጥልንዮ ታዊክና ኔና ኣነ የልበልጽ እዩ ትክክለኛ እንደህር ኮይኑ ላብ ሓደ ተኣሪሞም ሃምትና ውሽጦ ቁሑትና ናቃደም ነበረ ንፈልጦ ላብ ሓደ ተኣሪሙ ኣመራርሓ ምፍጣር ለትግራይ ተምል ቆስላ መድሓን እገማ መድሓን ኩላ ገዲፍናስ ንምንታይ ኢና ከም ተቀደምና ሓቢርና እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ እቶም ኣብ ዓፋር ዘለዉ እቶም ኣብ ትግራይ ዝኒአው ኩሎም እዚ ሓደ ክንከውን ኣለና ዝብል ጽኑዕ ካብ ተፈላለየ ኣነ ከም ነባራይ ካብ ቆልዑ ካብ ዓብይ ካመን ሰይከ ተፈላለየ ይሰምዕ እየ እዚ ኣፈላላይ እዚ ብጣዕሚ እዩ ዝኹንኖ ዘሎ ሓድነት ተጋሩ ዝብትን ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ደው ክብልን ዘላቕነት ዘለዎ ሰላም ንክረጋገጽን ድማ ሓበራዊ ስራሕ ከም ዝጸልብ የግንዝቦም ህዝቢ ትግራይ እንዳተቃለሰሉ ዝመፀ ቀንዲ ዕላማ ንሰላም እዩ ሰላም ስለ እንደሊ ድማ ኩሉ ብሰላም ኮይኑ ስድዳትና እውን ዓዶም ክምለሱ ንሕና እውን ብሰላም ኮይንና ክንነብር ደቅና ኩምሃሩ ሕዚ ግን ብዝተፈላለየ መልክዕ ሲልካ ንንባዕልና ዘይምስማዕ ሲልካ ተሓደወቲ ኮይኑ ህውከት እኒአ ነዚ ህውከት እዚዩ ዝውገደሉ መንገዲ ዘተገለ ዝበሃል ዘሎ ተስፋ ንገብር ኣለና ህዝቢ ትግራይ ሲ ሰላም እዩ ዝደሊ ብጣዕሚ ብሓቅስ ነዛ ሰላምስ ብጣዕሚ እዩ ናፊቕዋ ዘሎ እዞም ዝኒኦ ኣፈላላይ ዝገብሩ ዘለዉ ኣካላት ናብ ሓደ ክመፁ ናብ ሓደ መፅኦም ሕብረተሰብና ዝደልዮ ትርክታ ልቢ ክሰምዑ ሓድነት ተጋሩ ንምምላስ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት መሬት ትግራይ ኾነ ተመዛበልቲ ወገናት ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ እውን ይገልጹ ገዛኦም ልሰኣኑ ሃብቶም ልሰኣኑ ኣብ ልዕሊ ሃብቶም ደቆም ልሰኣኑ ተመዛበልቲ ዋና ስኢኖም ህዝቢ ትግራይ ተረሲዑ እዩ ኣፍታ ናይ ላዕላውነት መሬትና ብተፈላለየ መልክዑ ብዙ ብኤርትራ ይኹን ብዙ በአምሓራ ይኹን ብዙ ብደቡብ ይኹን በተለይ ድማ ስፔሻሊ ኣብ ናይ ተፈናቀልቲ ምዕራብ ትግራይ ሁመራ ዘለዉ መዓልቲ ሰውነትና ይቅምጠጥ ኣሎ ትዛረቡ እንተለዉ በታውዕል መሰረት ተተግቢራ ህዝብና ናብ መረቦትን ክምለሰሉ ዝግበር ኩነታቶም ዓበይቲ የሚሮም ዘለዉ ብኡ እንተዝፍጸመልና ኢልና ተስፋ ንገብር ኣለና
ኣብ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ 1,700 ሄክታር መሬት ብመስኖ ይለምዕ ከም ዘሎ ዘፈር ቁጥባት ወረዳ ኣፍሊጡ ናይዚ ዜና መዳለዊ ንጉሳ ማርዩ መቕረቡ ድማ ገብረ መስቀል ኪሮስ ነባርነቶም ኣብ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ጣብያ ወርቃምባ ዝኾኑ ቀሺ ገብረ እግዚአብሔር ወልደ ሚካኤል ዘላቶም ፍርቂ ጽማደ ግራት ኣብ ዓመት 4 ግዜ ከም ዘፍሩ ኢላን ካብዚ ድማ ኣስታት 240,000 ብር ከም ዝረኽቡን በዘቢሎም እውን መነባብሮኦም ኣብ ምሕያሽ ከም ዝርከቡ ይዛረቡ። መጀመርያ ኣራንሽ ምናምን ተኽሊ ነይሩ ብምሉእ ካብኡ በቃ ጥቕሚ ዘይብሉ ኮይኑ ኣራንሽ ኣፍሊሰ እንደገና ናገር ኣሕምልቲ ኣትየ زحملت زجن كفتنا الرانشنا لعلي طعمي عمت 4 جزء زلع الحرية لني مس الحرية استعصوا يا مالتي هذا الحرية عمت حنت جزء كاو وفندي كنت تاتو فلتايه قمتايه تقرش زين او كنت اغير كان ماني سمعنا مريت انا حدا زركواس اي راخوي مالتي كبرم سلمونن حلف جرماينون نبرت تاوردا أبيع جسك ملسلي كوينهم جرات تخاريهم أبي ملمع كم زركبون انتخونا جنا بالسعر ومتن كيربحوا حسرة ندادي فتنا كوينوم كم زل يوم زجلسوا مجمرت بنحوي موتر يجميرة مالتي لحارجن أبتل معت بتدقق محمش عمت غير الله عبد حمش عمت زيجن نايو عليه 3 موتر ونا نخوين الله هذا كيف شيء أتي لو مسنزي زكفت هذا شيء مساعته خوجن ياو سكا 5,600 شهر شو أنا نخينا المسنزي لا 500 شهر شخاوي وتأجر الله كاو تأداقات ريو اللهم أداقا خي حسب النمبر لا حدا نتبخ شيء يزول قمتها لني ندادي بمنجستي قبل حلف ندقف نيرنا هنا على هذه تعلنا نتراشنا مسنا بهالنا ندادي اللي إذا حنت جاري يدي شيء حق زعيا حات جزع خليتها ميتي نحنت له يترمي جزع مالت بتعمي خبي ما ندزي لأكل موتر خليته موتر أو بلشنا صراحة بتعمي خبي. ورداك أي تخلي أبز قدام 4 عامات لعلي 960 هكتار مريت بمصنع يلمع كم زلون أزد ما مسحلف عامات نتنزعصر ب300 هكتار كم زوسخن كابزد ما لعلي 355 شح كونتال مهرتي كم زحفاس حلافي بيت صحفاس زفر قطبات وردا أي تهافتم زنبه يبرهم. حملتن بزراعتن شح 594 فرام راح 791 تدميرو 413 حزان عامل المعنايو زيادة ل 300 لأكل هكتار حزنات بقيسنا لنا مخبار ندادي أب سرحة المعات مصنوع انقفات يفتر بمهلاو حرستوت كاب صحيب بزركب حيلي زتقاملو مسرح من محدارهم يتعطاتو كمزلو أتم حلافي أبريهم ندادي اللي لعلنا نهلنا مشنا موترات بزحي نافت أزد كما موترات أتينا واقع ولد هذا خام ورد حزنا لنا ون تن سولار بخللو كم عين فت مصينا له حزون جميرنا لنا أو دابانو اللي بحال ماي نداد بزسقم حنت موترتنا لا بسولار كم غيرهم تقلب الموصل له خاط ايات حدا 5-6 سلخون خاط قلب له كم لاغرنا بتمكرو بامنت لاغرنا ها تناي نداد طاقمنا غيرنا لا بسولار كنتقمنا نحسبلنا جميرنا خالنا انا مالتي بمتحبار محبر دق انستيو تግራይን ካልኦት መዳርክቲ ኣካላትን ኣብ ዝተዳለወ ሰላም ቶምቦላ ሎተሪ ዕፃ ቁፅሪ 028730 ተዓዋት ገዛ ኮይኑ እቲ በሰላም ቶምቦላ ሎተሪ ዝተረኸበ ኣታዊ ንሓገዝ ተጸገማ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝውዕል ድማ ፈጻሚት ስራሕ እታ ማሕበር ወይዘሮ ኣበባ ሃይለ ስላሴ ገሊፀን ታደለ ዳኘው ዘዋደዱ ትሕዝቶ ተስፋ ዝገዓስበ ይቀርበልና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ን4 ኣዋርሕ ክሽየጥ ዝጸንሐ ቲኬት ሰላም ቶምቦላ ሎተሪ መድረክ ተኣካላት ኣብ ዝተረኸብሉ ዕላው ምውፃእ ዕፃ ኣብ ከተማ መቐለ ተሳሊጡ ኣብቲ ዝተሳለጠ ስነ ስርዓት ቀዳማይ ዕፃ ቁፅሪ 028730 ኣብ 70 ካሬ ስፍሓት ዝዓረፈ በዓል 2 መደቀሲ ኣፓርታማ ገዛ ካልኣይ ዕፃ ቁፅሪ 1539 ባዶ 4 ቶዮታ ያሪስ 2010 ሞዴል ናይ ገዛ መኪና ሳልሳይ ዕፃ ቁፅሪ ድማ ባዶ 4 44 67 ኤሌክትሪክ ሞተር ሳይክል ተዓወት ኮይኖም ኣብ ትግራይ ተፈጸመ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ስዒቡ ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ማህሰይቲ ከም ዝበፅሐን ዝገለጻ ፈጻሚት ስራሕ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኣበባ ሃይለ ስላሴ ካብቲ ሰላም ቶምቦላ ሎተሪ ዝተረኸበ ኣታዊ ንሓገዝ ተጸገማ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝውዕል ገሊፀን ህዝቡን ሓገዝ ዝደልያ ህዝቡን መሐከሚ ዝደልያ ህዝቡን መሳፈሪ ሰኣን መሳፈሪ ኣብ ርሑቕ ገጠር ተቐሚጠን ምስ ሕማመን ምስ ጭንቀተን ዝነብራ ኣሕዋትና ኣዴታትና ስለ ዘለዋ ብውስን መልክዑ ማሕበረሰብና ኣሳቲፍና استوسن دق انستيو نمحجاز عقم تفطرنا خاب زبل حسيبنا ناوزنا سلام لوتري من قسقاساتين عينا نديتاتكم نمحجاز احواتكم نمحجاز زبركتكم وزغبركم ودغاف سلازغونه
ብሽም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣውዚ ዝተሳተፍኩም ብምሉእኹም ክብረት ይሃበልና ይቐኒየልና ክንብለኩም ንኽእል ካብ መንጎቶም ዕድል ዝበፅሖም ብሻሻ ዕፃ ቁፅሪ 1897 ባዶ 7 ዘመናዊ ላውንደር ዝተዓወተት ኣስመረት መጎስ ከይዲ ዕፃ ምውፃእ ግልፅን ፍትሓውን ከም ዝነበረ ትዛረብ ከምዚ ክበፅሐኒ ናይ ብሓቂ ኢልካ እኳ ይትሓስብን እንዲኻ ግን ከምዚ ልብ ምፅሓይ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ዋላ እንተዘይበፅሐኒ እውን ከምዚ ንሕዋትና ብምዃኑ قدني ميت أشخاص وحدتيا زيادة مسبت حنقل كان متن بعد السيلني قلت النت زلون إن محبر سبا قلقلت زوعلن لوتوري فقاد دقفن كم زوها ووز قلت وتوكال بهراو لوتوري آيتس أجاز أبن بفرش حبرت سب أب كم زي عينة حقاو لوتوري كساتف كم زي قبا يجنزبو تومبلا لوتوري كنوم تلنا فقاد بروبوزال قريبهم تقبلنا ترخيو مونياتهم تستوجد محبر سب كتقوملو بزبلينا تروحوا أنتوا تقومون رينا هنا فقيدنا لن أنا استعزوكوا بركز ولا تساتفاي زلوا عبيت عدز زلوا كاب استفعل عليه مرهنت استعدوا ملو ناس أنجلس نكويني يوزيو هم زي عينة بروجكتات أبنا حزب تجري حويت والسانس اللي لقنا زي تجنزي وحبرة سبنا كاب هجاو زي كونوا جلسات كم مجزء تقطيبو كاب حقاويان نخجز يلاو مالتي أبتست سالت أسنا سرعات موزع عصا ربع عصا بعد 5 إنش تلفزيون 5 عصا فريج 7 عصا دما نسلست سب عدل سمارت فون موبايل تعود خوينهم زينا الساعات بساتلايت DSTV كمون بمحورة ميديا فيسبوكون يوتيوبون تلفزيون تقرأ محلالف زلو نعنا مريسكم سنة سلازهون كمون عزينا أنا مسكن زينا أنا نغطلي تبطبات بيزنس زعلاتنا كنا سعب كدحري حتى مسجاكريت نزعلات مغربينا تبطب سكور تبطب بيزنس هافتو غوريو ناو كسكركم يمسكن زايد سلام طعنا هاولي زغوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزة غريبة لخو نمكتتالكم عديمة أب سمين أمريكا زركبو تقارو دياسبورا بالعلي 300 مليون بر أب وردان داباس أحما أب اللمعات نهبي نتفو كمزلو كوميشن انفستمنت تقراي قليزوم اتي كوميشن نتوم أب اللمعات نهبي استوافرو السبهافتي ناب مفريانات نكسقاقرو أدلاي دقاف كمزقبرون قليزو نتسابساب نقو سامارة قبر مسكال كيروس كمساب كاربوي أورد عند أباس أحمد أبي عند أجوا أبي سرحت أمور حرشاز نتف بتجارو دياسبوران فتوت تجراين استمسرته سرحت إنفستمنت ولك محبر متكا بالعلي 300 مليون بر أبي زحص روان نابلمعات نهبي تسجاجرو كم زركب تجلسوا تتكل عوسنا توارح نبتجار بمتاو دل سرح كم مفتار حليفو أبتعودي نزنت فوقنات أو أنت وصلوا أحد يرون ليبلو دل سرح استفتر لم نبرتين نولك يشكل نحن كعشر دش تواردياتنا أوزيو دموز نشرفينا بتعمي صبو قسقاسي صبو طقمي تمكره تجميرنيو 400 سسان نهبات يوم غنيو بالسنكي تز حالفه بعدا ورار زن شدشت شوعته غجله زنورا بزكبابي تن شدشت قديما اوزي نهم متتتاو مسجمره نايزي مرأ ياريوم هذه بربعته بسلسته بخلته زي جزئت يلا نزو كله معدن يغوتا تريوا ويزنيه بولك تعدله مدربا دا خوين زنيره نايزي تمكره اتاتاتيوم مخانوم تهزي بزيو بطعمي بعال مويان تمص هافتام انفنسنتي اوزيو ناي سرح خام مقيار لوط اللويلو تهزي بطعميو حقوس زخون انفستمنت متقع زاقيد لعلي 450 نهبي اتاتاتيو كم زلن نغصالون طلب حبرتسب نمملا اطناخيرو كم زقصللو حلاف ركب حزب تكال ايته زرؤ تسمع يقلصو ناي 300 مليون ايو اجامامرو هزغنا 1.4 ايو زسرحو زلو سارها زي بلاك بي بال كامباني ناي تغارو سلسب اب سمين امريكا اتفلالي بوتا زركو تغارو سرحو زلو بطعمي امريكا زخونه سرح ناب شوعتم يكون قفني غانا اوزي 400 سسان زخون نميز حز قفنيو زيوم قاليوم سلسلسهم كولدو 2010 شوعتنا جمرنا تري ولهم أبسرحتنا جانا خلق صلينا. تذكرنا أساس 3 سرحتنيات عدل سرح كم زفترن. ناي 300 مليون
እዩ ኣጀማምሩ ህዚ ግን ናብ 1.4 2.3 ሚልዮን ቅርሺ ውፅኢና ኢና ናብዚ ከባቢ ዘለዉ ናይ መዓልቲ ሰራሕተኛታት እዚ ኮንስትራክሽን እዚ ንምስራሕ ናብ 30 ዝኾኑ ሰራሕተኛ ኣለውና ቋምን ግዝያውን ስለዚ እዚ ሪኦም ከዓ ካልኦት ተጋሩ እውን ኣብዚ ፓርቲሲፔት ንክገብሩ ፀውዒትና ነቕርብ ካብ ማይ ቅነጣል ካብ እንዳባፅሕማን ከባቢ 500 ሄክታር ተስፋ ዝረኸቡና የሎ ምክንያቱም ኣይኣኽለና እዚ ናብ 200 ሰራሕተኛ 200 ሰራሕተኛ ዘለዎ ካምፓኒ ንምግባር ኢና ንቃለስ ዘለና በዓል ሙያ ገምጋም ክትትልን ደገፍን ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣይተ ኣረጋዊ ሃይሉ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ኢንቨስትመንት ምትጋ ኣብ ልምዓት ንህቢ ዘተባብዕ ስራሕቲ ከም ዝወገነ ብምግላጽ ንኸምዚ ዝኣመሰሉ ኣልማዕቲ ትካሎም ኣድላይ ደገፍ ከም ዝገብር የረጋግጹ ከምዚ ዓይነት ናይ ስራሕ ተወግሶ ዘለዎም ሰብ ሃፍቲ ያው ብምድጋፍን ብምትባዕን ምዕድ ዝኽእሎ ክሊ بكل درجة بفدرال درجة ممرحتات أواجات مسارات غيره بهاجر درجة ونلاقي نا إنفستمنت متابعتات ياو نسوون نخط قومو بحسابي خنت ممرحتات تمركزنا خنحجزهم من ندلي وخالقون بقى نقوم زق بقى خلي كم بيرو تجسنا خنحجزهم من ሰብ ሃፍቲ ዘለው ዕድላት ብምጥቃም ኣብ ዳግም ሕውየትን ህንፀትን ትግራይ ብጽሒቶም ክፍጽሙ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ጸዊዑ እቲ ኮሚሽን ነዚ ዝገለጸ ጸጋታትን ዕድላትን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ዝተዳለወ ዘተ እዩ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ሰብ ሃፍቲ ኢንቨስትመንት ንምስፍሕፋሕ ማሕንቆ ዝኾኑ ከም ሕጽረት ፋይናንስ ትሑት ኣዋህባ ኣገልግሎት ሕጽረት ቀረበ መሬትን መጽናዕቲ ዝጎደሎ ኣከፋፍላ ግብርን ክፍተሽን ክስተኻኸልን ከም ዘለዎ ኣገንዚቦም ብፍላይ ከተማ ኣክሱም ማእኸል ስሕበት ቱሪዝምን ክትከውን ዘሎ ምንቅስቃስ ትሑት ከም ዝኾነን ነዚ ንምንቅቃሕ ፌስቲቫላትን ኤግዚቢሽናትን ክዳለዉ ይግባእ ኢሎም ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣክሱም ኣይተ ኣበበ ብርሃነ እታ ከተማ ማእኸል ልምዓት ቱሪዝምን ኢንቨስትመንትን ክትከውን ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ይሰርሑ ምስ ዘለው ሰብ ሃፍቲ ዘለዎም ጸገማት ደረጃ ብደረጃ ንምፍታሕ ክስራሕ ኢሎም ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣይተ ዳንኤል መኮነን ሰብ ሃፍቲ ተጠቀምቲ ዝገብሩን ንወገናት ዕድል ስራሕ ዝፈጥሩን عودات مانيفاكتشرينغن كالوتن مسفح بتخرات كسرح يلوم كما تصبصب مسارحتنا في السامس قبل بانك نقدي إثيوبيا ديستريكت مقلن يونيفرسيتي رايان 14/2018 عام تمرت سممع استتقامنت አገልግሎት ዲጂታል ዕቋርን ልቃሕን CBE ብር በእጄ ኣብ ከተማ ማጨው ተፈራሪሞም ዳይሬክተር ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቀለ አቶ ኤልያስ ልሳን ወርቅን ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ራያ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጅነን ዮም ነቲ ሰነድ ስምምዕነት ፈሪሞሞ ዳይሬክተር ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቀለ አቶ ኤልያስ ልሳን ወርቅ ዓለምና ኣብዚ ሕዚ እዋን ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዘተግብሮ ዘሎ አገልግሎት ቴክኖሎጂ ተጠቃማይ ምዃንን እቲ አገልግሎት ከዓብን ምድጋፍ ግደ ዩኒቨርሲቲታት ልዑል ኢሎም ሰራሕተኛታትን አመራርሓን ዩኒቨርሲቲ ራያ እቲ ሰነድ ስምምዕነት ተጠቀምቲ ዲጂታል ልቃሕን ዕቋርን ክንኾን ዝሕግዝ ኢሎም ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ራያ ፕሮፌሰር ታደሰ ደጀኔ በወገኖም ትካላት ትምህርቲ ባንኪ ዘቕርቦም አገልግሎት ቴክኖሎጂ ናይ ምጥቃምን ናይ ምስፍሕፋሕን ሓላፍነት ከም ዘለና ተረዲና ኩሉ ዝኽኣልናዮ ድጋፍን ጻዕርን ክንገብር ኢና ኢሎም زغبركم تملكتنا حزر ما كنا تاشر فوصاي نختكتاتو ليكن قدكم سلام
زيننا حزون نغزل طبطبات سبورتنا كنسمع دحري حاصر مسغاغريت ناي زعلت حبريتات سبورت مزغربلنا حبن كحساي كتراخوا بكم زايد مسجن سلام طنا هبلي كما يتصنحوا تخاتلتنا استفالاليو زينات سبورت حيزا قريبا لخوب نايوشت عد حبريتاتات كجمر شامبيونا بشكليتا إسرائيل حموشن كينيا بلوز تمكرون لمدن زرخبنا لي كبل بشكليتنيا سمر ولداي قلي زلون مس حيلم كيروس كبرو صانحيت كم سبغ الربي أب شامبيونا بشكليتا أفريقيا ببحتاونت بجونيور دق تبعتس ساتفت قدادم بشكليتا سمرة ولاي بولك كرونومتر شامناي بنايزور دما 5 درجة خوين بموصا زبرتا تعوصيت مزكيب يوم ات شامبيونا بشكليتانا بتخرت تسريحنا له كاوز زبلت اوصيت مصا كم نخل استمهرنا له شامبيونا يكبل غليص له سمرة ولاي زوددر دسال وددر يو همزل تصبناي يخوني بعقم درجة قد كرأتله همزل تصبنا يخوني مالتي خمن واصص اميننا للمصانا يو تسريح ناس عوي درجه صبق درجه هم نصح اميننا للمصانا وددري او كل كنريتلنا ግን ችግርታይኔና አحنا اوزي በዚህ حساب የለመድናይ በዚህ حساب ምስ በዚህ حساب ውድድር የለመድናይ አብ ብዙ حساب ክናተተለና እንችገር ለና ና ታክቲክ ችግርኒና እሱ ብቃት ስታት አመሐሽና ጽብቅ ደረጃ هم نصح هم نمحش زوصيت ዝስ كاوز بلعلو صيتام نمصس رانا له وددري نيرو تعود سبورت ببرك هاجر زلو طمت استحته كم زخونه زغلطه سمره بقولك عدما نتو صيت كم تصلو يحبيرم انا حز او جينير يتودادير او جينير ግን انا حز انا بيني ብቻ ኢትዮጵያ አኪላ انا بيني እንደገና بيني ምንም ለምጽኦ ተአምረ ይብለ ማለት በዚ حساب ኮይን ከተከተለ ኸዩ ለሐሸ ነገር ክመጽ ለኸል ማለት ታዲዩ ብስክሌት ናቲም ስራሕ ይሃም ኩዕሶ እዩ እዚ بين خاتم صنا جرس يلي الناس بز حساب تتوسط تخرت تبهو طرح عاون خدو لساعات بشات خونس او زوش تعدنا هلنا هذا بدن بتنسر حلوس بزحت تጫዋት ሳም ልፈርካው ዓድዝሲ ደረካ ኢና ነይሩ ዝሐሸ ውጽኢት ንክመጽ ድማ ብሕዚትና ኣብተ ተካትን ኣብ ምዝማር ስርዓተ ውድድርና ነተኮር ይብል ንዝ ብስክሌት ዝስ እሱ መቸም ሃገር ለጽውዕ ለዓድ ለጽውዕለስ ካብ ጉያ ካብ አትሌቲክስ ቀጽልስ ብስክሌት ስካው ለኾነ ድረስ ንምታይ ትخرት ለይባል ካብ ሕዘት ሕስኻ ቃ አሻዓይት መስጽሕ አለ ይኾነስ ካብ ሕዘት ሕስኻ ካብ መሰረተት ሕስኻ በቃ ጽቡቕ ነገር ዓዊ ደረጃ ንክብጽሕ ጽቡቕ ውጽኢት ንክመጽእ ካብ ሕዘት ሕስኻ بدنب تخرت هاي وددرات بوزيحو زوددرات እንደገና بساينساዊ ተደገፈ ኮይኑ ዝንሰርሕ ትሬን ንግረ بساينس ተደገፈ ኮይኑ ሰሪሕና ካብ ሕዘት ሕዝናስ ካምተን ንገብርስ በቃ ለሐሽ ውጽኢት ንክመጽእ ሲሕግዝ ይስታት ማለት ካብዚ ሻምፒዮና ብዙሕ ትምህርቲ ብምውሳድ ድማ ኣብ ቀጻሊ ካብዚ ዝበለጸ ነገር ንምምጻእ ከም ዝጽዕር ይዛረብ ሰመረ ወላይ በቃ ዞም ንመጽኡ ውድድራት በቃ ጠንኪረ ሰሪሐ በቃ ለሐሽ ውጽኢት ንክመጽእ በቃ ርእሰይ ለሚነሉ مخنات قدم حزز همزة عن توددرات ودادير يفلتي هم قلي حزينا مجمرة الودادر اللخو الناس كل زعقمتات قلرينا ينينا تاي قد لنا تاي قد لنا تاي تنكرقون ينينا تاي خلكنا مع عليك بأنا لنا قرلا رينا سلالمت أنا زكفتتنا كل زكفتتي أمالية كأن قد صالي كصبغنا قرن كسر صبغت يتكم حزز موت إلى باقولات ورك برور قلا نحاس موت إلى استات لا أنا كندق ما ودات استات كندقم تنكيرك سر حياة مالتي ጋንታታት ትግራይ ኣብ ሰገናት ተጻወቲ ብትኹረት ክሰርሓ ከም ዝግባ ነባር ተጻወታይ ኩዕሶ እግሪ ፍጹም ደስታ ገሊጸሎም ዘመን ብርሃነ ሰናዲዎ ከም ሰብ ይቀርብ ኣብ 1970 ዓመተ ምህረት ካብቶም ቡልጻት ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ዝርቋሕ ፍጹም ደስታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ጣብያ ብዝካየዱ ዝነበሩ ውድድራት ብዘርእዮ ብቕዓት ተመልሚሉ ከተማ መቐለ ማእኸላ ገይራ ተጻወት ንዝነበረት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ወልዋሎ ክጻወት ዕድል ከም ዝኸፈተሉ ይዛረብ መጀመርያ ዝጀመርና ብሰፈር እዩ ብሰፈር ብቀበሌ ብከፍተኛ ኢና ጀሚርና ኣብዚ ከፍተኛ ሓደ እና ከፍተኛ ክልተ ላተባሃላ ዝጽዋዕ ዝነበራ ኣብ መቐለ ውድድራት እናተገበረ ኢና ንብልነራ ድሕሪኡ ላብ ክለባት ዓቢና ወልዋሎ ክለብ ድበሃል ኣብዚ
ልወልዋሎ ክለብ ያው ተጫዊተ ማለት እዩ ኣብታን ዓመታት ተጻዊቱ ክደምቕ ዝኻለ ጋንታ ወልዋሎ ክቕጽል ዘይካለ እትነበር ኮኸብ ኣብ ትግራይ ብዝነበረው ኩናት ካብ ዝፈትዎ ኩዕሶ እግሪ ንዘይምርሓቕ ናብ ዓሰብ ብምጓዓዝ ባህርና ትራንዚት ተባሂላ እትጽዋዕ ዝነበረት ጋንታ ተጻዊቱ መቐለ ዝነበረ እንቅስቃሴ ቁሩብ ሕመቕ ስለ ዝነበረ በቲ ኩነታት ናብ ዓሰብ ኸይድና ያው ናይ ባህርና ትራንዚት ስፖርት ክለብ መስሪትና ተመስሪቱ ደቂ መቐለ ዳርጋ 8-9 ንኾንስ ኣብ ሓደ ክለብ ንጫወት ነርና ለኻሊእ ለዓሰብ ምርጥ ቡድን ማለት እዩ እንቅስቃስ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ቀደምን ሕዝን ተዘክሩ ዘካፈለና ገሪም ተጻዋታይ ፍጹም ደስታ ቀደም ዋላ ትሑት ትኹረትን ቀረምናውትን ስፖርትን ተነበረ ዝሕሸ ምልዓል ከም ዝነበረን ሕዚ ግና እቲ ምንቅስቃስ ብኩሉ መለክዒ ከም ዝዘመነን ይገልጽ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነይሩ በቃ ጀነራል ክነግረካ ኣነ ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ በሳላት ተጫዋቶ ልፈርዩሉ ዓዲ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ጠንካራ ልኾኑ ተጫዋቶ ነይሮም ስምዒታዊ ናይ ስፖርት ግን ብጣዕሚ በቃ ወዙስ ዳርጋ ኣቢሉ እዩ ለቂቑ እዩ ዘሎ ሕዚ እና ኣነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ጥንካሬን ትብዓትን ቆራፅነትን እየ በቃ ብባየ ግዜ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ እሱ እየ ኣነ እንትን ላገብርኩ ላደገፍኩ ልኸይድ ጋንታታት ትግራይ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ዘመዝግቦ ዘሎ ውፅኢት ዘዕግብ ኣይኮነን ዝበለ እቲ ነበር ተጻዋታይ ኣብ ሰገናት ጠመተ ጌራን ክሰርሓ ከም ዘለወን ይምዕድ ጋንታታት ትግራይ ሃመይ ሃም ዘለዋ ውፅኢተን መዓልታዊ ብጣዕሚ ሞራልካ ልትንክፍ እዩ ጋንታታት ትግራይ ዘለዎ ደረጃ ፕሪምየር ሊግ ማለት እዩ ሕዚ እንታይ ንገብር ልዚ መድሓኒቱ ኢና እንደሊ ልዚ መድሓኒት ከኣታ እዩ በቃ ካብ ታሕቲ ብዕድመ ደረጃ ትሕቲ 17 ትሕቲ 20 ላተባለ ላተመመዩ ካብ ፕሮጀክት ቆልዑ ክመፁ ክኽእሉ ኣለዎም ትስምዒት ተሪፎስ ኣብቲ ገንዘብ ስለ ዝኾነ በቃ ተሓደ ናይታ ቀጸላይ ኣበይ ቡድን ከይደ እንደይ ክረክብ ጥራሕ እምበር ኣብቱ ናይ 9 ደቂቃ ናይ ፀወታ ኩነታትስ ብዙሕ ኣይረአየካን ነበር ተጻዋታይ ፍጹም ደስታ ሰገናት ብምልማል ንዕብየት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ክሰርሕ ትልሚ ከም ዘለዎ ኣንፊቱ خبرات تملكتنا زينة سبورت تلفزيون تقرأ بقت تام كتال تانيخوم سنة مكتال خوم مسكينة زايد ونازي مسكن بروخزة زينا نتزازمو مسخالوت مدلوات تلفزيون تقراي صبقوا زخنا لكم